Jose Protasio Mercado Rizal. Jose Protasio Rizal Protasio Alonso. Jose Mercado Potasio Rizal. Jose Protasio Mercado Realonda Rizal. Si Ignacio ano? Rizal. Jose Potasio, ano ito? Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Realanda. Pwede pong magtanong, ma'am. Isama ka namin sa content namin. For 1,000 pesos po. Ano pong kompletong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio Mercado Rizal. Kulang po, kulang. Jose Protasio Jose Protasio Rizal. O, sige, dali. Mercado Rizal. Jose Protasio Rizal. Yun lang alam ko, kuya eh. For 1,000 pesos. Ano kompletong pangalan ni Jose Rizal? Jose Ringaw ko, sir. Sige, bigyan kita ng clue. Jose Protasio Rizal. O, dagdagan mo na lang. Mercado Alonso. Jose Protasio Rizal Protasio Alonso. Jose Protasio Rizal Alonso Mercado. Anong kompletong pangalan ni Jose Rizal? Jose Mercado Potasio Rizal. Kulang. Jose Potasio Ricardo. Ay, Kulang. Potasio. Jose Potasio Mercado Rizal. Jose Protasio Rizal. Rizal Mercado. O, dagdagan mo na lang. Hindi ko yun. Kakaya, Hindi ko nasabihin siya na For 1,000 pesos. Anong kompletong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio E. Mercado Rizal. Jose Protasio Mercado Realonda Rizal. Mali po. Kulang. Jose Protasio Realonda Mercado Rizal. Mali po. Kulang ulit. Kulang ulit. Alam ko to. Oh my God. Last. Sige, kaya mo yan. Jose Protasio Mercado Realonda E. Rizal. Mali po. Okay, thank you for playing. Next time po. Salamat. Anong kompletong pangalan ng Jose Rizal? Uy, may na tayo sa ano. Wala. Kahit hula lang. Si Ignacio ano? Sige. Rizal. Mali. Sige, hula pa. Isa na lang. Wala na po talaga. Wala talaga. Okay, salamat. Thank you po. Ano ang kompletong pangalan ni Jose Rizal? Jose Potasio. Ano ito? What naman? Sige, kaya mo yan. Jose Potasio. May ano pa yun eh. Rizal ata. Hindi ko na. Hindi mo alam. Sige, next time po. Thank you po. Salamat. Salamat po. For 1,000 pesos. Anong kompletong pangalan ni Jose Rizal? Okay, sige. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Realanda. Ang galing! Ano pangalan mo, ate? Janina. Congrats, Janine. Meron kang 1,000 pesos. Okay. Baka may gusto kayo shoutout. Mga classmates mo. Shoutout sa BSP. Okay. Ano mga Boy Scout? Uy, Miko, pauwi na kami. Okay, salamat. Thank you po. Salamat. Thank you po.